ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध पंचदश अध्याय। ये पंचदशे वर्णाश्रम सार संग्रहे जेवा धर्म प्राणीक निस्तार कारणे मुख्य लक्षण जे प्रमाणे वर्णित निगम वचने शुण राजन सावधाने राजुषि यज्ञ सभा चाहि कुंती नंदन भाव बही कहन्ति ब्रह्मंक कुमार अशेष ज्ञान धर्म सार। नारदोवाच ब्राह्मण के वा कर्म निष्ठ तप साधने के प्रतिष्ठ वेद पठने कार सिद्धि के वा निस्तरे जोग साधि गृहस्थ पितृश्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेवे मिले ताहांकु हव्य कव्य दान कले अनेक हुए पुण्य ज्ञानी अभावे यथा क्रमे जे विप्रे थान्ति निज धर्मे ताहांकु यथा भोग देई तेबे उचित फल पाई श्राद्धे देवता अर्थे दुई करिब विश्व देवा पाई तृतीय पितृस्थाने बरी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्ये भुंजाइब श्राद्धे विस्तार न करिब जे द्रव्य देश कालो चित्ते मिलिब श्रद्धा अनुमते जे पात्रे जेवा अरहण विस्तारे नुहई घटण एवंते देव पितृयज्ञे जेवा पूजन्ति हव्य कव्ये उत्तम फल से लभन्ति ए भव संसार तरन्ति एणु जे देश काल पात्रे आमिष वर्जीवन जाते यथा संस्कारे देये अन्न विष्णुଙ୍କୁ करी निवेदन श्रद्धारे शतपात्रे देई से श्राद्ध कामधेनु होई भुंजन्ति अक्षय कल्याण ए वाक्य निगम प्रमाण देव ब्राह्मण पितृभूते स्वजन आदि बंधुजुते एहांकु विष्णु भावे मणि संतोषे देव अन्न पाणी जाचित्त धर्म उपदेशे श्राद्ध करिब निरामिषे जे धर्म लभी निरामिषे से काहीं लाभ पशु हिंसे स्वधर्मे इच्छा जार थिब केबे पशु न हिंसिव मानस कायिक वचने न करी पशु को हिंसने उत्तम धर्म जे इच्छई ए सम धर्म आउ नाही यज्ञर फल जे जानन्ति अनित्य कर्ममय चिन्ति आत्मा संयम अग्नि जाली इंद्रिय अर्थ घृत ढाली ए ज्ञान यज्ञे दृढ़ करी विष्णु मायारु जंती तरी जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहांकु देखी साधु तरे एहार देहे ज्ञान नाही आंभ जीवन रखे काहीं ए घेनी दया जार चित्ते यज्ञ करिब मुनि मते विधर्म परधर्म बेनी आभास उपमा कु घेनी छल समेत पंच जान अधर्म शाखाए प्रमाण जे धर्मे स्वधर्मे रे बाधा से धर्मे न करिब श्रद्धा जे धर्म पर वाक्ये करी से धर्मे केबे न तरी पाषाण्ड धर्म उपधर्म दंभ मत्सरे जेवा कर्म शास्त्रत्र तत्व न विचारी बाह्य धर्मर ध्वजा धरी जे शास्त्र वाक्य भेद करी छल धर्म जे ताकु बोली धर्म आभास मात्र धरी आश्रम धर्म परिहरी स्व इच्छे एक धर्म करी आभास धर्म ताकु बोली जे धर्म आत्म शांति करे के ताहा नित्येन सुमरे निर्धन प्राणी जेबे होई धर्म बा जीविकार पाए चेष्टा न करे बहु धने संतोष अल्प भोजने
सहई अजगर जेह्ने आहार न वाञ्छई मने सन्तोष आत्मा जेवा नरे अन्ते पसन्ति सुख घरे जे धन लोभे असन्तोष भ्रमे भ्रमई दश दिश तहीं रे कष्ट सार होए सर्व संतोष सुखमये चर्म पादुका जा चरणे से जेह्ने कंटक पाषाणे भ्रमी न लभे किछि दुख रात्र दिवसे लभे सुख कले केवल जलपान बंचे संतोषे सुखे दिन जिह्वा उपस्थे लोभ जार से गृह पाळ प्राय नर जे विप्र हुए असंतोष ताहार तप विद्या जश इंद्रिय लोभे हन्ति नाश अज्ञान कर्मे हन्ति ध्वंस जे जिह्वा उपस्थ कुजिणी संतोष लभई जे प्राणी से प्राणी इह पर लोके अशेष फल भुंजे एके जे जन क्षुधा तृषावंत से निश्चय काम करे अंत हिंसा उदय हुए जार क्रोध हुई अंत तार जे जन सर्वदिगी जिणी एकांते भुंजई धरणी से लोभ न पारई जिणी शुण नृपति चूड़ामणि पंडित जन होई जेबे निरते असंतोष भावे अधोग मन ताहांकर शुण सुमनि नृपवर काम को जिणे असंकल्पे प्राणीनाशई जार दर्पे कामर क्षये क्रोध जाए अर्थवर्जने लोभ क्षये भय को जिणे तत्व ज्ञाने शोक मोह को कृष्ण ध्याने महांत सेवा दंभ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे तत्वज्ञान रे होई मुक्ति ए धर्म वैष्णव भक्ति जोग साधने जेते विघ्न ताहाकु खंडई मौन हिंसा को जिणे काम त्यागे काम को जिणे जोग मार्गे दया प्राणीक भय हरे त्रिताप समाधि संहरे संयम देह व्याधि हरे निद्रा को सात्विक आहारे रजतम को सत्वगुणे सत्व को उपशमे जीणे गुरु सेवने सर्व दुखे प्राणी तरन्ति आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई ताकु जे मनुष्य गणई से जेते धर्म करे देहे निष्फल हस्ति स्नान प्राये जा देहे प्रभु चक्रधर प्रसन्न पुरुष ईश्वर तार चरण सेवा अर्थे अज्ञानी नुहन्ति समर्थे ताहाकु नर प्राय मणि अधोग मने जान्ति प्राणी एकांत भक्ति जेउ प्राणी साधई षडरी पूजिणी सर्वनियम साधि जाने निगम वचन प्रमाणे जेबे न भजे नरहरि से श्रम भारे हन्ति भारी वृत्ति कल्पने जेते अर्थ जोगे नुहन्ति सामरथ एमन्ते इष्टपूर्ति माने अनर्थ कृष्णर बिहुने चित्त विजये जत्न जार निसंगे करई विहार गृहे असंग मन सुखे जोग साधई अतिरेके एकांते एकमते थाई अल्प भोजने तोष होई
एकांत मने शुचि देशे बसिब आसने उश्वासे पवित्र स्थिर सुख मने ओंकार करी उच्चारणे बाम चरण गुह्य द्वारे दक्षिण पाद ता उपरे देई टेकिब मेरुदंड भुजे आमंची जानु दंड प्राण अपान वायु बळे रसना तोळी ताळू मूळे निश्चल ध्यान दृष्टि एके साधिब पूरक कुंभके रेचके करिताकु समनासाग्रे स्थापिब नयन जावत कामना न तेजे तावत संयम न भजे एणु निश्चले स्थापि मन करिब नासा अग्रे ध्यान अग्निर बळे काम वन ज्ञानेन इंद्रिय दहन जोग अभ्यास धीरे करी तहि रहिब मन धरी निर्मल करी चक्षु द्वार कर्म साधिब निरंतर अभ्यास बळे जिणी मन अळप अळप साधन एमंत साधी निरंतरे सुखे मिळिब मोक्ष द्वारे काष्ठ बिहुने अग्नि प्राये सकळ काम लीन होये जे चित्त सर्ववृत्ति तेजे कामादि रिपुकु न भजे जे चित्त मिसे ब्रह्म सुखे केबेहे न पड़ई दुखे केबेहे माया न कल्पई अंतरे रहे सूक्ष्म होई जे प्राणी गृह द्वंद्व तेजे त्रिवर्ग छाड़ी बन भजे पुणी मिलई गृहे जाई निर्लज सेहु बांति खाई ए देहे सुख जे लोड़ंती अजरा मर प्राय चिंती जीवन अंते शरीर भस्म पुरीश कृमि सार एहाकु सत्य प्राये मणि अधर्मे पसंती जे प्राणी ताहाकु बोली मूढ़ जन निष्फल ताहांक जीवन गृहस्थ गृह धर्म छाड़ी अन्य आश्रमे लोभ बढ़ी व्रतकु तेजे ब्रह्मचारी तपस्वी ग्रामे वास करी सन्यासी इंद्री लोभे रसे ग्राम गहने जेबे पशे आश्रम भ्रष्ट एते प्राणी एहाकु आश्रमे न गणी अधर्मे विडंबन कर्म विष्णु मायारे होई भ्रम बुलंती माया रूप धरी ताहांकु संभाषण करी परम ज्ञान चित्ते चिंती जे आत्मा गति न जानती से की कारणे देह धरी बहु भोजने पुष्ट करी एबे हो सुन युधिष्ठिर ए नर शरीर व्यवहार देह बहिला जेबा अर्थे केबे न भजेता चित्ते विधाता निर्माण विधान एहा न जाने मूर्ख जन देह कुरथ प्राये रची दश तुरंग जहि जोची दश इंद्रिय दश बाजी मन रश्मिये तहि जोची शब्द स्पर्श रस गंधे रूपरे चले अनुबंधे सारथी पणे बुद्धि रहे ए पंच मार्गे रथ बाहे ए नर देह बंध चित्ते छंद बंधन ईश जंत्रे प्राण बसई ए शरीरे दीपंच बाह्य अभ्यंतरे से प्राण अक्षर रूप धरी बाहर भीतरे संचरी धर्म अधर्म चक दुई ए जीव अहंकार बही
रथे वशयी रथी रूपे कर्मानुसारे बलदर्पे प्रणव हस्ते धनुतार अकार उकार मकार जीवकुशर रूपे करी प्रणव धनु हस्ते धरी परम आत्मा करी लक्ष्य नाराच बिन्धिव प्रत्यक्ष सम्मुखे जेते रिपुथिबे युद्धे सकले नाश जीवे शुण राजन शुद्ध चित्ते सम्मुखे रिपुछन्ति जेते एकाम क्रोध शोक मोह लोभ असूया माया भय मद मत्सर अपमान प्रमाद हिंसा मिथ्यामान रजतामस निद्रा क्षुधा एते शत्रुरे जहि बाधा त्रिगुणमयी जे प्रकृति ए आदि रिपु जेते छन्ति एहाकु सम्मुखे आवोरी जे रथी पारे युद्धे मारी रथकु आत्मा वश करी ज्ञान खड्ग हस्ते धरी सुखे भुंजई स्वर्ग राज्य आनंदे अष्ट ऐश्वर्य जेबे ए रथ त्याग करी निश्चिंते रहे मोह भरी एमंते रिपुजे न मारे से काहीं आत्म सुखे तरे जेबे अलसे रहे रथे ताहांकु बेढ़ंती समस्ते असाध्य अश्व जेते रथे सारथी विमान सहिते दुर्गम मार्गे रथन्यन्ति शत्रुंक मध्ये प्रवेशन्ति से शत्रुगणे बळे करी अश्वसारथी रथ धरी संसार कूप अंधकारे क्षेपन्ति मृत्यु भय घोरे प्रवृत्ति निवृत्ति ये कर्म संसारे वैदिक धर्म प्रवृत्ति पथे संचरन्ति निवृत्ते अमृत भुंजन्ति जे द्रव्यमय यज्ञ काम आवर अग्निहोत्र नाम पूर्णिमा अमावास्या आदि पशुजे चातुर्मास्य विधि कूप प्रसाद उपवन ए आदि इष्टपूर्ति कर्म हुत प्रहृत आदि जेते प्रवृत्ति पथ कर्म एते सूक्ष्म द्रव्य विपाकमय धूम रजनी अपक्षय दक्षिणायने सोम बुध दरस औषधि विरुद्ध जे अन्न रे तरु संभव ए पितृजान पुनर्भव ए अन्न रूपे एके एके भवे भ्रमन्ति जीवलोके प्रवृत्ति मार्ग ए प्रमाण ए बेहु धर्म सुत शुण देवंक रात्र ए बोलाई शुण दिवस ए बे कही संभव मरण पर्यन्ते द्विज संस्कार वेद मते से द्विज जेबे ज्ञानी होए यज्ञ करई निज देहे इंद्रियबंधन अर्थे कल्पे होम करई ज्ञान दीपे मने करिव इंद्रिलीन वचने संहरिव मन वचन स्वरे लीन करी स्वर को ओंकारे संहरी ओंकार बिंदु नादे दे बिंदु को प्राण संगीत होई ज्ञानी हेमंत लक्षण जे पथे जीव ताहा शुण अग्नि आदित्य प्रातः काल पूर्णिमा पक्ष जे शुक्ल ए ब्रह्म मार्ग अनुपम उत्तरायण एहा नाम विश्व तेजस प्राज्ञे लय तुरीयातीते आत्ममय ए देव जान पथ चिंती ए मार्गे भावे न मिलन्ति ए देव जान पथ चिंती ए मार्गे भवे न मिलन्ति जे आत्मा उपशांत जने नित्ये रहन्ति आत्मध्याने
ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନରଲୋକେ ନିଶ୍ଚନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃଦେବ ଜାନପଥେ ଯେ ଜନେ ଯାନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଯେ ଆଦି ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟାପିଛି ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ଅପର ଯାହା ଦେହେ ଯେ ଅବା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ହୁଏ। ବଚନ ବାଚ୍ୟ ତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଆଭାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖଇ। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟେ। ବସ୍ତୁ ନୁହଁ କଦାଚିତେ ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। କର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ତାର ପଥ ଏ ଭାବ ନିଗମେ ସମ୍ମତ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ବନ ସମୂହେ ଲତା ଜହ୍ନେ ଜାଣିଲେ କର୍ମ ଅନୁମାନେ। ବିଚାରେ ବହେ ଏକ ମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାଦି ଅନ୍ତ ଯେ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ ଯେ ରୂପେ ଏ ବିଧି ନିଷେଧେ। ଯେ କ୍ରିୟା ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ମୁନି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରଗତେ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଯେହ୍ନେ ନ ଲାଗେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦେଖଇ ପଟତନ୍ତୁ ମତେ। ଦେହରେ ଅବସ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଏ ଭାବା ଦୈତ୍ୟ କହି ନୃପ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷୟେ ସମର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରେ ଭଲେ। ଏହାର ନାମ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱୈତ ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମେ ଏହା ଦେଖି ଏହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦୈତ୍ୟ ଲେଖି। ଯେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଯାହା ସକାଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯାହାର ଯେ ନିଷେଧ ଥିବ ବିନା ଆପଦେ ନ କରିବ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କରେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜ୍ୟ ବିହୁନେ ବନବାସେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ନାନା ଦେଶେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ତୁ ନିସ୍ତରି। ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷି ମହାଯାଗ। ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମି ହୋଇ। ପୂର୍ବକଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବରହଣ। ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କିଛି ଦିନ। ଏକ ଦିବସେ ଦେବଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପବନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନ ରସେ ରସି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଅଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ। ଯୁବତୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶି ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ। ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତ୍ତେ। ଦେବ ହେଳନ କର୍ମ ଦେଖି
କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି ବୋଇଲେ ମୋତେ କୋପ ବହି ଯାବେଗ୍ରେ ଶୂଦ୍ର ହୁଅ ତୁହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବ୍ରହ୍ମା କୋଳେ ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିଲି ଯଥା ବେଦ କର୍ମ ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଧର୍ମେ ଗୃହେ ଥାଇ ତରେ ତୁ ନର ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଯେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ ତୋହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନି ଜନ କୈବଲ୍ୟ ସୁଖଦ ଯେ ଭକ୍ତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି ସେ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ଯାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଶମେ ନିର୍ବାଣ ଲଭେ ଯାର ନାମେ ସାତ୍ୱତ ଜନଙ୍କର ପତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ଗତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କର ଶୁକୋବାଚ ଏମନ୍ତେ ବେଦ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ ନାରଦ ଉଠିଣ ତକ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ପୂଜିଲେ ଦାନବେ ଦେବ ଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଅଛି ତୋତେ ଏବେ କହିଲି ତୋତେ ଭାବେ ଯେ ଯହିଁ ଦେବତା ଦାନବେ ସର୍ବ କହିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ନୃସିଂହ ଚରିତ ଅମୃତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁପୁଣ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଯେ ଏହା ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣି ମନ ବଚନେ ପରିମାଣେ ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନ ହିତେ ମୋହି ଭଣି ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଥାଇ ମୂଢ଼ ତରିବେ ଏହା ଗାଇ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णये नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोलो।